Ajoy marineros, soy Porroncho90 y hoy os traigo un pequeño vídeo reacción a la preview, al pequeño avance que han dado, bueno, pequeño de 15 minutos, avances de la Season 10, ¿vale? De Seaofthieves, así que vamos a ver qué nos depara. Es la primera vez que lo veo, con lo cual, pues, vamos a disfrutar de todo lo que viene, ¿no? Hello and welcome to the Sea of Thieves Season 10 preview. We're going to be hearing from the team here at Rare as they give us the lowdown on the headline features coming to Sea of Thieves as part of Season 10. With a whole new way to engage in social play, to a competitive experience within the shared world, and an exciting new feature that'll fundamentally change how you play the game, we're bringing an incredible amount of new features to Season 10. So to get... Vale, se supone que van a meter nuevas cosas nuevas features, nuevas cositas, nuevas mecánicas, ¿no? En la Season 10. Han dicho algo de competitivo. Yo he visto algo azul. No me gustaría que volviera a la arena del cofre, pero bueno, vamos a cross the fingers y a ver qué pasa. Vamos a ver qué dice el señor Mike Chapman. Hello everyone. Firstly, I'd like to take this opportunity to thank you for your patience and understanding regarding the delay to Season 10. We know that Season 9 has run exceptionally long. But what this means is that Season 10 will now very much be a super season. When Season 10 launches on October 19th, Mola bastante la it camiseta que will lleva. feature the experience originally planned for Season 10. But for November will include the experience we planned for Season 11. And for December, something a little bit different. A new way to play and enjoy Sea of Thieves. Something we've been thinking about for a very long time. Vale, o sea que hacemos una pausa. En octubre, en 19 de octubre será la Season 10. Que va a tener un mes de duración, en ese sentido de Season. Porque luego lo que dicen que en noviembre ponen cosas de la Season 11, o sea, adelantan la Season 11, parte de la Season 11, y en diciembre meten algo nuevo. Vale, let's go. But for now, I'm going to hand over to Shelley and James, who will talk you through the first feature that will be launching with Season 10 on October 19th. Venga, las guilds. Vamos a que nos expliquen las guilds. In Season 10, we're introducing guilds, which is a new way for players to form meaningful bonds beyond their immediate crew and builds on the uniquely engaging social gameplay of Sea of Thieves. We believe that being part of a crew and playing together is one of the best ways to experience Sea of Thieves. We wanted to bring that experience to more players more regularly. Guilds bring players together under a shared name and identity with common goals, which really gives players that framework to experience the best of the shared social gameplay. With guilds, you can have 24 of your friends, or enemies if you like to keep them close, in the guild with you at any one time. We kept it at 24 so the experience was an intimate affair, making sure that you knew everyone who was contributing to your success. Any captain who has their own ship is able to create a new guild because you need that very first ship to be pledged into the guild. But beyond that, anybody can join the guild, whether they're a captain or not. When you set up a guild, you get to choose a few unique properties on it. You get to give it a name, something unique to speak to your guild members. You get to give it a motto to make sure that you're all striving for the same goal. And also you can choose the branding, the pictures, the iconography that really will show your guild off. Once you join a guild, you can pledge any of your captainships into the guild, and you can also choose whether or not to share it with your guildmates. If you share it, they can take it out even when you're not online. All your cosmetics and your identity, all your trinkets and paintings, everything will be as you left it, and they can even progress the captaincy milestones on that ship while you're offline. No matter whether you want to go and collect loot, whether you want to fight under the hourglass, any action you take in the Sea of Thieves will progress your milestones forward. Even better, you can progress while you're offline. Your friends can be sailing under your guild banner when you're away on holiday or asleep, so you'll come back refreshed and possibly with a shiny new hat. As everyone in your guild contributes to earning that shared guild reputation together, you will unlock new and unique rewards for you and your guild. And you can even earn a distinction at every 100 levels of reputation, unlocking further rewards. Guilds brings players together like never before, and we're super excited to see the guilds you create when Season 10 launches on October 19th. Vale, o sea, que las guilds van a ser rollo grupos, ¿no? O sea, va a ser
Vas a poder meter 24 personas ahí, te vas a llevar cosméticos y vas a farmear milestones del, de lo que es el barco capitano mientras tú no juegas con él, porque va a jugar alguien con él, en el sentido de que, vale, pues yo tengo mi barco, mi balandro, lo meto en la guild y fulanito random va a coger mi barco y se va a dedicar a hacer awareness. Y todo lo que ese barco reciba, o sea, los milestones básicamente, tú no vas a llevarte ni experiencia ni nada. Bueno, no es mala idea, no es... Yo creo que llega un poco tarde porque estas cosas siempre hubiera estado bien cuando se empezaron a formar comunidades, ¿no? El rollo. Las comunidades y tal, pues tener su propia guild in-game. Que sí, 24 personas al fin y al cabo son muy pocas personas, pero seguramente si esto hubiera sido más grande, pues oye, mira, claro, no existía tampoco la capitanía, entonces bueno. Pero hubiera sido buena idea, yo creo que mejor al principio del juego o a mitad del juego que ahora ya tan tardío, pero bueno. No es una mala idea, en verdad, no está mal. In November, as part of Season 10, we're launching a brand new voyage called the Skull of Siren Song. The Skull of Siren Song is our first competitive voyage, and it will see players share the same treasure maps and compete and race to collect a single piece of treasure. Like other world events, the Skull of Siren Song will appear randomly throughout your session, and when it's active, you'll see this ghostly note appear pinned into the mast, and you can interact with that, opt your crew into the event, and take part. When this voyage becomes active and you see that note on your mast, you know that every other crew in the server is also seeing that, and they become potential rivals as you all seek out the Skull of Siren Song. This sense of mystery around the other crews that may or may not be hunting down the same treasure as you provides real tension, especially to the start of these shared voyages. You'll spend much of your time scanning the horizon, searching for sails that could be approaching with the view of taking your hard-earned treasure. So once you've accepted the voyage, the ghost of Captain Briggsy will appear on your ship and set you on the hunt for the Skull of Siren Song. So it's this high-intensity race for all crews headed towards this one piece of treasure. At the start of the voyage, every crew who opts in will receive 2 maps. One leads to a key and the other to a chest. And once players have dug up those 2 items, they have to combine them to open the chest and retrieve the Skull of Siren Song. So in the early stages of the voyage, one crew might have the key and another might have the chest. And at any point, these items could come together or change hands, or a new ship may arrive and take both of them. And this kind of unpredictability makes these stages really exciting, as no one's quite sure what's about to happen, and you have to react to all sorts of different circumstances. So what I love about it is the quest isn't over till it's over. Someone might have the key, someone might have the chest, but you can see the beacons in the sky, you can track them on the world map table, and you can ultimately sail well, play well together as a crew, and intercept them and steal the treasure for yourself. Once the chest has been opened, the Skull of Siren Song belongs to the crew who opened it, at least for now. This new item is a powerful weapon that can be used against other crews to defend your ship, but it also comes with its own set of challenges. So once you've got the skull on board, you have to protect it with your crew. But that skull is cursed, and that's going to make your ship slow down, which means other crews will slowly start to catch you up. So whether you've got the skull on board or whether you're chasing after the skull, it's not over until it's over. This slowing down of the lead ship makes for some really tense moments, as you almost can't avoid combat. We think this voyage is really exciting because it's a more focused, competitive voyage that can take place as part of your normal Sea of Thieves sessions. The unpredictable nature of when it's going to start and who else may be battling you for this treasure is an exciting moment to have, and crews will have to adapt and react to this if they want to be the ones to claim the skull for themselves. We're really excited to see the Skull of Siren Song bring players together in this competitive voyage, and you'll be able to play it yourself in November. Vale, esto mola. Tiene la mecánica de que el barco que lleve más tiempo a la calavera vaya más lento para que evidentemente un galeón no se pueda poner a correr a viento y adiós. Me parece muy bien ejecutada, en verdad. Me parece bastante bien. Y realmente creo que, pues como ellos dicen, es lo de siempre, ¿no? Habrá gente que se lo farme en una alianza porque bueno, es su manera de jugar y demás. Tampoco hay que criticarlo, ¿no? Como algo malo. Y habrá gente que efectivamente, pues, le guste pegarse por ello y evidentemente la gente va a hacer alianzas en plan de, vale, pues yo tengo no sé qué y intencionadamente va a atacar a otro barco para quitarse del medio trampeando al resto, ¿sabes? Como siempre se ha hecho en el juego, básicamente. La gente que le gusta pues el tema de robar y demás y traicionar, pues no es nada nuevo y creo que esa gente va a seguir jugando de esa manera. La gente que lo va a hacer en alianzas, pues
Bueno, pues oye, es otra manera de jugar, es su manera de jugar y tampoco hay que criticarla y evidentemente, pues oye, es tan legal y tan buena como la otra. Para ellos es divertido, para el resto. Bueno, eso es opinable. En este punto creo que está bastante bien, me gusta bastante la idea. A ver cómo la ejecutan. Lo de la calavera que funciona de una manera u otra, pues bueno, al fin y al cabo es como la calavera de un FOB, no de un, perdón, de un FOB, no, de un Ashen Lord, ¿vale? Es una calavera en vez de fuego de agua, pero bueno, al fin y al cabo, pues tampoco es, quiero decir, es un uso defensivo para defenderte y atacar a otra gente, pero no más allá de un recolor de la calavera de la de fuego, pero bueno, no me parece del todo mal y creo que puede ser entretenido, la gente puede hacer que las tanganas en el mar vuelvan a ser lo que era al principio del juego, ¿no? Un poco el todos contra todos, a que le sigue gustando el todos contra todos, por traicionando a la gente para que no te molesten mientras tú atacas al otro y le intentas robar. Eso creo que está bastante bien. Me gusta en general, me gusta la idea de la misión calavera esta, en verdad. Y mira, yo pensaba que iba a ser algo peor, pero not bad. As you saw there, we've got some great new experiences coming to Season 10. Social play has always been at the heart of Sea of Thieves, and that's why we're so excited to bring player-created guilds to the game. And just that idea of racing to find the treasure against other pirate crews in the world is why we're so excited for the Skull of Siren Song. But as we look to December, we've got something a little bit different planned. As we look back on the journey we've been on creating Sea of Thieves, right from our original launch back in March 2018 to where we are today with the game and its community, one of the most passionate and resounding pieces of feedback from both existing fans but also players intrigued by Sea of Thieves is the desire to play outside of the shared world. The ability to experience pirate adventures in Sea of Thieves on your own or just with your chosen friends. This is something we've thought long and hard about. How do we provide players with the ability to do that, while also safeguarding what's so unique and magical about the shared world of Sea of Thieves? And after lots of consideration, we believe we've got the answer to that in Safer Seas. Safer Seas is a new way of playing and enjoying Sea of Thieves. It allows you to play alone or with up to 3 chosen friends in a private world in Sea of Thieves. What's really important to stress is that the game that Sea of Thieves represents today, all of that shared world magic of the game, that continues to be the primary way of playing the game. But the adventure mode in Sea of Thieves will now give you 2 distinct options. High Seas, the game as it is today, but also Safer Seas and that new way to play and enjoy the game. Over the last 5 years of creating Sea of Thieves, the game has grown into this huge experience with so many diverse aspects to it. And the reality of that is we want to teach people how to play the game, but we also don't want to lose the joy of discovery. So the way we think about Safer Seas is as a great way to learn the essentials of Sea of Thieves, to be able to learn the flow and the pace of the game before then moving on to High Seas. And alongside allowing newer players to get to grips with the game, it also allows experienced players to truly immerse themselves in the world and take it at their own pace, experiment and see everything the world's got to offer on their own terms. So we see Safer Seas as very much a complementary way of enjoying Sea of Thieves, a new way to enjoy the game with your friends or to immerse yourself in the world. Safer Seas won't evolve separately with its own unique features. It just provides that new window into experiencing Sea of Thieves for the first time. So when we think about the specifics of what progression means in Safer Seas, as I mentioned earlier, we want this to be a way to learn about the game, learn about the systems and how to progress in the game. So players will earn progression in certain trading companies, but it will be at 30% of the value of what you'd earn in High Seas. So both progression and gold will be earned, but at 30%. In terms of progression in trading companies, your progression will be limited to level 40. So the choice with that cap is very much deliberate. We want you to be able to experience all the multitude of unique voyages across those trading companies and experience what it feels like to move up through the promotions of each of those trading companies. But crucially, you won't be able to become a pirate legend in Safer Seas.
And in fact, the Athena's Fortune trading company that represents Pirate Legend, its voyages, its activities, commendations, rewards won't be available at all in Safer Seas. So alongside that, there's a whole host of experiences that we don't believe are right for Safer Seas. The PvP focus of the Reaper's Bones and the ability to play as the factions as part of that PvP gameplay, that won't be available in Safer Seas. The ability to purchase and captain your own ship, the ability to join one of these newly added player-created guilds, and the ability to play as a trading company emissary. These are features that will remain solely available on High Seas. So High Seas very much remains that primary and aspirational mode of play in Sea of Thieves. But Safer Seas provides you this alternative way to learn the basics, the rhythm and pace of the game. There's a lot more to share, and we'll be sharing specifics about what's available in each mode as we get closer to our launch in December. We believe Safer Seas unlocks whole new Sea of Thieves experiences. That idea of going on a pirate adventure with your family, exploring the world at your own pace, the ability to immerse yourself in the storytelling of the world, playing all of those tall tales, maybe going on a fishing trip with your friends, or capturing cool video content to share. Without the worry of scanning the horizon for other unknown players, we believe that Safer Seas will lend itself a completely unique feel. This is very much your story in a private world, and we believe that complements the adventures that you can have on the high seas. This is the right time to bring Safer Seas to the game. The game over the years has evolved to be so big and diverse with all of these wonderful experiences on offer. We want to provide an effective way for new players to come into the game and understand what makes it so special. And as we look to the future of the game, we're more excited than ever to make this the best pirate game possible. If you like pirates, there should be something in Sea of Thieves for you. That's why we're so excited for Safer Seas and the future ahead next year. Uf. A ver, esto hay que cogerlo con muchas incógnitas y con muchas cosas que dice en el vídeo. Entonces hay que ir muy corto, hay que separarlo, hay que trocearlo muy tranquilamente. Yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice él, que evidentemente el mundo de Sea of Thieves, ¿no? Es de primeras, ahora que es tan grande y tiene tanta mierda, es muy de, puf, ¿y ahora qué hago? Mucha gente en el Discord de Sot Hispano lo comenta. ¿Y ahora por dónde tiro? ¿Y qué hago ahora? ¿Y cómo hago esto? ¿Y qué es esto? ¿Y para qué sirve? Entonces, en ese sentido, los Safer Seas están bien. Pero yo hubiera nerfeado un poco más los niveles. Yo lo hubiera nerfeado todo un poco más, en el sentido de no salir con el nivel 40 al juego, o a los High Seas, mejor dicho. Básicamente porque al nivel 40 ya has hecho, o sea, ya has visto prácticamente todo el juego y lo único que te queda es rushear Commendations. Commendations que te puedes farmear tranquilamente y agustamente en el Safer Seas, es decir, los Commendations en este juego no valen para nada, es decir, tener el juego completo es simplemente para la gente, pues eso, que le gusta completar y tener el juego completito y con los logros, los elogios, tal no sé qué, que muchas cosas no las puedes hacer ahí, efectivamente, no tienes Atenea, no tienes Reaper, pero sí que es cierto que puedes completar todo, prácticamente, vamos. Diría que de las tres compañías clásicas, Oro, Comercio y Almas, a nivel 40 tienes acceso a literalmente todos los tipos de misiones y a poder completar todos los elogios. Que evidentemente, en ese sentido, en este juego, el tener el 100% del juego completado no significa absolutamente nada. Quiero decir, hay gente que no lo tiene completado y gente que sí. Hay gente que dedica más tiempo a completarlo y deja de jugar. Y hay gente que le dedica menos tiempo a los elogios porque son superfluos en el sentido de no me diferencio nada de otro jugador más que el tener un check en un cuadradito. Que en ese aspecto este juego me parece la hostia en ese sentido, no tener un RPG que te obligue a farmear o a grindear un ítem o un determinado equipo porque es lo más pepino. Entonces, en ese sentido, los Safer Seas me parecen bien para lo que comentan, ¿no? Para que aprendas a jugar, para que te familiarices con él, para que al fin y al cabo, si no eres un jugador que... tú tienes las dos opciones, tú puedes entrar al High Seas
y GL y a que me peguen de hostias como un loco, o Safer Seas y hacerlo más tranquilo. Yo creo que en ese sentido está muy bien, pero hubiera nerfeado mucho más los niveles y la cantidad de dinero que al fin y al cabo no te merece la pena. O sea, quiere decir, yo tengo 282 millones de oro en el juego, tengo el juego prácticamente entero comprado, me podría dejar, creo que son 180 millones de oro, 190 millones de oro en todo lo que es en todos los cosméticos que me quedan. Entonces, dar dinero por dar dinero, creo que tampoco es lógico, porque al fin y al cabo yo no lo veo normal. O sea, quiero decir, no lo veo lógico básicamente porque no sirve para nada dar porrón de pasta, darle un poquito, que vea que es complicadillo más o menos, que tienes muchas cosas donde picar y donde poder sacar el oro que luego vas a poder necesitar, porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es decirle a la gente, vale, tú te metes en los Safer Seas, sales con por 200.000 de oro, llegas al juego normal, que siguen siendo skins, que sigue siendo algo intangible, que sigue siendo algo que no te permite ser mejor que nadie, pero por ejemplo, tú te puedes farmear una cuenta y liarte a pillar dinero para pillar super, para Hourglass. Que al fin y al cabo tampoco lo tienes porque no puedes hacer compras masivas, vale, pero en ese sentido yo no lo veo normal. Entiendo la situación y demás. Además hay una cosa que, por lo que me parece bastante interesante, ¿no? Los FRCs, y es que muchas veces yo como tío que graba vídeos, como persona que crea contenido de SEO, vídeos, guías, o sea, trailers, para gente que crea trailers, películas, puede venir muy bien, para gente que hace ciertas cosas puede venir bastante chulo. Entonces, eh, por ese lado sí que veo que eso está guay. Porque muchas veces estás grabando y es como, jo, tío, viene el típico, no el típico, sino viene alguien y me molesta porque evidentemente no es que me esté molestando, sino que él es libre de hacer lo que le da la gana en el puto mundo del Seaofthieves. Pero sí que es cierto que el tener que recurrir quizás a un servidor privado para hacer ciertas cosas, para grabar ciertas cosas o tal, ya es un poco más asqueroso, porque ya tienes que estar con, oye, por favor, préstame el server privado, tal, no sé qué. Y en ese sentido yo sí que lo veo bien el que hagan no un servidor PvE, porque al fin y al cabo, sí, bueno, es un servidor PvE, pero tampoco, porque en ningún momento se dice que no te puedan atacar, sino que la gente va más chilling, va más tranquila, dice que no hay Reaper, que no hay tenía, pero en ningún momento se dice que no se pueda robar. O sea, lo que te están diciendo ahí es básicamente que es un primer contacto más safety, más friendly, ¿no? Por así llamarlo, con el mundo del Sea of Thieves, que yo creo que está muy bien, porque luego al fin y al cabo eso reporta en que quizás esa base de jugadores, como él dice, vaya al High Sea y aunque les cueste todavía adecuarse quizás a jugar con gente o que te puedan robar o hundir o que sea más agridulce la sensación de que lleves 2 horas, venga un señor y te robe, pues quizás es cierto que en vez de decir, joder, he perdido 2 horas y he perdido 100.000 de oro, pues que te digan, bueno, es que he perdido 30.000 de oro, vale, es más asumible. Entonces, yo ahí lo entiendo, por ese lado sí que entiendo que eso deba existir, porque al fin y al cabo nadie nos gusta cuando hemos empezado. Yo, por ejemplo, cuando empecé lo tomé mucho más natural, pero porque también me daba un poco más lo mismo por eso, porque no era un RPG, no era una carrera a grindear un equipo, a grindear unos ítems, como en cualquier otro juego. Entonces, era bueno, pues sí, un poco la rabia, ¿no? Que, joder, he estado 7 horas aquí pegándome con unos señores, con un esqueleto para coger su calavera y ir a venderla, que me dé 200 monedas y me la roben en el último momento. Pero también eso es un poco la esencia, ¿no? De Sea of Thieves. Pero vuelvo a repetir que eso no mencionan que no haya PvP, simplemente mencionan que es un sitio más friendly para que la gente entre y empiece a tomar contacto con el Sea of Thieves. En ese sentido, los Safers sí que me gusta, me parece muy buena idea, pero yo les daría un giro más y les quitaría el dinero. Yo creo que para hacer lo que ellos dicen, hacer storytellers, para crear contenido, para hacer cualquier chorrada, por así decirlo, ¿no? Para hacer cualquier historia, sí me parece un buen sitio, pero no me parece un buen sitio. La mecánica no me termina de convencer. Evidentemente tienen que dar un incentivo a que tú juegues ahí básicamente, porque si no nadie jugaría en los FR6, perdón, y iría todo el mundo al High Sea, aunque te roben y te quiten el 100% del dinero. Sigamos.
With these 3 headline features arriving as part of Sea of Thieves Season 10, this is going to be our biggest season ever. On October 19th, with guilds, you'll be able to play with others under a shared identity, creating meaningful social bonds, all while engaging in a new progression route that'll unlock some incredible new rewards. In November, with the Skull of Siren Song, you can take part in a fast-paced adventure, battling against other crews in an action-packed race to be the first to claim a powerful ancient artifact. And in December, with Safer Seas, you'll have the option to head out onto the Sea of Thieves and engage with the world at your own pace. Whether you're sharpening your skills at a sea fort or taking on one of our many tall tales, this will allow you to experience a large portion of Sea of Thieves in your own way. We're incredibly excited for you all to experience the new features that... Voy a hacer una parada porque creo que me he confundido y efectivamente los Safer Seas son totalmente friendly, no hay PvP. Quiero ver un poco. Spirits in Safer Seas and Gold Reputation. Vale. A ver si sale una de las cartulinas. Vale, no puedes llegar. No puedes. Se supone que los. That won't be A ver si. available in Safer Seas. The ability to purchase and captain your own ship, the ability to join one of these newly added player-created guilds. A ver si más para adelante no habla más. Estos son high seas. A ver. Safer Seas is a new way of playing and enjoying Sea of Thieves. In a Thieves replica in Sea of Thieves will now give you Sea of Thieves joy of and the pack offer on there or to immerse specific cappies with but so a lot of PvP gameplay will remain play in Sea to share. Aquí está. Solamente puede ser nivel 40 tal, no sé qué, ganar no sé qué, el renom no sé qué. Vale, Warthog Applicable Combination Achievement, Purchase Cosmetic. Vale. No está diciendo en ningún momento que aquí no se puede hacer PvP. Simplemente está diciendo que esto es más para el friendly PvP. O sea, para ser un poquito más friendly con el juego. Seafort, or taking on one of our many tall tales. This will allow you to experience a large portion of Sea of Thieves in your own way. We're incredibly excited for you all to experience the new features that we've outlined here today. But this, of course, is just part of what we're bringing with Season 10. Keep an eye on our social channels for more information about what else is coming as part of the season and for more detailed looks about the features we've mentioned today. We're now at the end of this Season 10 preview. So thank you so much for watching and we'll see you on the seas. Pues en verdad a mí me ha gustado mucho lo que he visto. Me parecen ideas bastante buenas. Evidentemente, a todos nos gustaría que coño, pues fuera todo, hubiera otras cosas, ¿no? Pero bueno, se la vi. Así que creo que mi puntuación, por lo que he visto, me parece bastante positiva. Por lo que puede acarrear el meter todas estas cosas. Y bueno, pues espero que hayáis disfrutado del vídeo conmigo y que tengáis una opinión, la que sea, dejármela en comentarios, ¿vale? Dejármela aquí abajo en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.